गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 3 अक्टोबर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर देवा। नंबर 1, ट्रेन रे यात्रा बेले क्यों सब यात्री रही रिहाती व्यवस्था। भारतीय रेलवे दुनिया रे चतुर्थ सबुठ बड़ रेलवे व्यवस्था। प्रतिदिन भारतीय रेलवे रे प्राय 2.5 कोटी अधिक यात्री यात्रा करते। ए कारण भारतीय रेलवे रे देशर लाइफ लाइन बोली कह जाए। ट्रेन रे अधिकांश लोक रिजर्वेशन कर यात्रा करने को पसंद करती। एभले किसी यात्री रही जहाँ रिजर्वेशन करने टिकेट बुकिंग रे रिहाती मिलवा नियम रही। दृष्टिहीन व्यक्ति, विकलांग, पक्षाघात, टीबी, कैंसर रे पेसेंट, किडनी अण संक्रमक कुष्ठ रोगी भड़ा रिहाती दि जाए। यह छड़ा आतंकवादी किंबा चरमपंथी विरोध में कार्यानुष्ठान बेले शहीद जवान, विधवा पत्नी ए सुविधा मिले। से भली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक, औद्योगिक श्रमिक, श्रम पुरस्कार विजेता पुलिसकर्मी विधवा पत्नी, वरिष्ठ नागरिक रिहाती देवार नियम रही। नंबर 2, बदलिला स्कूल यूनिफॉर्म। खैरिया और बादामी रंगर ड्रेस पिंधे स्कूल पिला। राज्य सरकार नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री स्कूल पोशाक रंग बदलाई। उभय छात्र छात्री पैंट रंग ईषत खैरिया रंग करा जायथिला बेले चंदन रंगर चेक सार्ट करा जायछि। सेपरि छात्री मानक पई ईषत खैरिया रंगर जैकेट मध्य रही। मुख्यमंत्री छात्र छात्री परिधान योजना समस्त को ड्रेस मिलिबो। यह सब सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल बंटा जिवो। जो विद्यालय पुराना डिजाइन रे पोशाक वितरण सरी नथिबो किंबा सिलाई करिया को दिया जाई नथिबो, से विद्यालय रे नुआ डिजाइन पोशाक प्रदान करा जिवो। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होइछि। नंबर 3, घूर्णिबलय सृष्टि होला बात्या भय नहीं। बंगोपसागर सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश उपरे सक्रिय रही घूर्णिबलय। क्रमश यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग गति करी उत्तर बंगोपसागर निकटस्थ पश्चिम बंग एवं ओडिशा उपकूल निकट में लघुचाप रूप नेब। हेले यह अधिक घनीभूत आशंका कम। यह केवल लघुचाप हो उपकूल अतिक्रम कर। बर्तमान यह कौन बात्या भय न भारतीय पाणीपाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। यार प्रभाव 4 तारिख बेलू उत्तर ओडिशा वर्षा संभावना रही। 4 तारिख उपर उत्तर ओडिशा और यार पार्श्ववर्ती जिलार वर्षार परिमाण बढ़िबो। नंबर 4, निवेश आने दिल्ली जीवी मुख्यमंत्री। बीजेपी नेतृत्वाधीन मोहन चरण माझी सरकार निजर प्रथम निवेश सम्मेलन उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 लगे प्रस्तुत आरंभ करछंती। राज्य लगी पंजी निवेश आने लगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली जीवे। चलित मास 3 रे सेठा 2टी कार्यक्रम आयोजन करा। शिल्प मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देवे। 2025 जनवरी 28-29 रे भुवनेश्वर अनुष्ठित होगा जाउथबा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 रे अंशग्रहण करने लगी मुख्यमंत्री श्री माझी निवेश मानकर आमंत्रण करेंगे। एसत विभिन्न शिल्प संस्था प्रतिनिधि और शिल्प संघ गुड़िक सब मुख्यमंत्री श्री माझी सरकार को व्यवसाय G2B बैठक करेंगे। ए रोड शो रे दिल्ली NCR अंचल शिल्प गुड़ी को प्राधान्य दि जाव। नंबर 5, खसी पड़ा वायुसेना हेलिकप्टर। तापर बिहार मुजफ्फरपुर रे एक बड़ दुर्घटना घटी। वायुसेना एक हेलिकप्टर पानी को खसी पड़ी। कहुचे हेलिकप्टर टे बन्या रिलीफ सामग्री नहीं पकाइबा जाउथला बेले मुजफ्फरपुर रे ओराई स्थित घनश्यामपुर ठारे दुर्घटनाग्रस्त होइछि। हेलिकप्टर 2 जन पायलट समेत 3 जन कर्मचारी थिले। सूचना योग्य बिहार बन्या परिस्थिति गंभीर रही। वास्तव में नेपाल रे प्रबल वर्षा और बन्या पर 29 सेप्टेम्बर रे भेरपुर रे कोसी ब्यारेज 661,295 क्यूसेज जल छड़ा जाइथिला। 1968 पर ए सर्वाधिक जल छड़ा होइछि। 1968 रे ए ब्यारेज रे सर्वाधिक 7.8 लाख क्यूसेज जल छड़ा जाइथिला। यह कारण बिहार यूपी रे अनेक जिले में बन्या संकट देखा देछि। नंबर 6, समलेश्वरी मंदिर रील्स और फोटो उठाइबा मना। मंदिर पवित्रता अक्षुण्ण रखिया पई एबडी निष्पत्ति नैचंदे ट्रस्ट बोर्ड। ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू ए सूचना देइछन्ति। विभिन्न समय मंदिर परिसर और प्रकल्प अंचल रे नाच, रील्स, प्री वेडिंग बाहन अश्लीलता प्रदर्शन होउथबा अभियोग होइछि। यह को नजर रखी एभली नियम आनिबा मां समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड समलेश्वरी मंदिर रील्स और फोटो उठाइबा मना, प्री वेडिंग एवं अन्य समस्त भिडियोग्राफी कटकणा लगाई समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड मंदिर पवित्र अक्षुण्ण रखा एभली निष्पत्ति नैचंदे ट्रस्ट बोर्ड। ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू ए सूचना देइछन्ति। विभिन्न समय मंदिर परिसर प्रकल्प अंचल रे नाच, रील्स, प्री वेडिंग बाहन अश्लीलता प्रदर्शन होता अभियोग होइछि। यह को नजर रखी एभली नियम आनिबा मां समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड। नंबर 7, सकाळ विलंबर ब्रश करुथिले सावधान। वर्तमान समय कैंसर रोगी संख्या हो बढ़िबार लागिछि। तेबे एक
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସକାଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଏ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ କୁଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଟି ସଫା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଶ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 8, ଏହିସବୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା 5,850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ସହାୟତା ରାଶି। 14ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 5,850 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ 1,492 କୋଟି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ 600 କୋଟି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 750 କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଆସାମ, ମିଜୋରାମ, କେରଳ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦଳ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9, ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 200 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଟେନସନରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଟୋବର 1, 2024 ରାତିରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ ଇରାନ 200ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ 200 ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ପୂର୍ବ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆଇଡିଏଫ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 1 ମିଲିୟନ ନାଗରିକ ଇରାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଇସମାଇଲ ହୁନିଏ, ୟେଦ ହାସନ ନାସରାଲା ଏବଂ ଶହୀଦ ନିଲଫସ୍ ରୋସାନଙ୍କ ଶହୀଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 10, ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜିଠୁ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ୟୁଏଇ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରୁପ ଓ ନକଆଉଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଖେଳାଯିଥିବା ଏହି 10 ଦଳିଆ ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଅଧିନାୟିକା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ, ରୀତା ଘୋଷ, ୟାସିକା ଭାଟିଆ, ପୂଜା ବସ୍ତ୍ରାକାର, ଅନୁରୁଦ୍ଧି ରେଡ୍ଡି, ରେଣୁକା ସିଂ, ଡାଇଲନ, ହେମଲତା, ଆଶା, ଶୋଭାନା, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ପାଟିଲ, ସଞ୍ଜନା, ସଞ୍ଜୀବନୀ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।